बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर उम्मीद करता हूँ सब लोग देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों मैं खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। तो मेरा भाई आज आप दोस्तों को लिए एक बार फिर से ज़बरदस्त क्वालिटी की बकरियाँ दिखा रहा हूँ। जितनी भी मेरी यूट्यूब पर वीडियो लगी है आज आप दोस्तों को पहली बार वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कमोरी और पटेरी नस्ल की बकरियाँ। पहले नंबर पे आपको जो दिखा रहा हूँ बकरियां ये तैयार हैं, गब्बन है। और आज इस वीडियो के अंदर आपको मैंने दो तरह की लाट दिखानी है। पहले नंबर पे आपको गब्बन दिखानी है, ये तकरीबन 35 बकरियों की लाट है। और इसके बाद आपको छोटी पट्टे दिखानी है जो इन्हीं के मतलब बच्चों में से हैं, वो तकरीबन 10 या 11 की लाट है जिसमें एक बकरा और 10 बकरियां हैं। अगर आप फार्मिंग करने का शौक रखते हैं तो ये जो आपको लाट दिखाना बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे इस वीडियो के अंदर आपको पूरी मालूमात भी देंगे और आप दोस्तों को कुछ सीखने को मिलेगा। आप दोस्त वीडियो देखते हैं अधूरी, ना उसमें आप मालूमात लेते हैं और ना आप उनमें रेट जान सकते हैं। बाकी डेरा गाजी खान में क्या जितने भी पूरे पाकिस्तान में फार्मर है कमोरी पटेरी बकरियों की आप वीडियो देखें, सबकी प्राइस चेक करें, सबका रेट चेक करें। मेरा चैलेंज है अगर जिस तरह का रेट आपको खलील गोट फार्म मिलेगा ना, ऐसा रेट किसी भी गोट फार्म वाले ने आपको दिया तो मेरा चैलेंज है आप बकरियां आके मेरे फार्म पे देखें। अगर इस तरह कोई रेट देगा तो ये बकरियां आपको फ्री देंगे। बाकी अगर ये बकरियां आप कार्गो करना चाहते हैं तो कार्गो मेरे पूरे ऑल पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है। या अगर इसके अलावा आपने मेरे फार्म देना चाहते हैं, राब्ता नंबर मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, आप राब्ता करके मेरे फार्म में भी आ सकते हैं। ये तो सैंपल के तौर पे पटेरी बकरियां दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश थी तो मैंने कहा आपको कमोरी और पटेरी बकरियां दिखाते हैं। बाकी अगर आपने 23 की कुर्बानी वाले बकरे लेने हैं या मुंदरे छतरे लेने हैं या गाय भैंस वगैरह लेनी है, अगर आपने डेरा गाजी खान में ना तो एक बार खलील गोट फार्म पे विजिट जरूर करना है। बाकी माल लेना ना लेना नसीब की बात है। बाकी आए आपको बाई कैमरा दिखाते हैं, लाइक कमेंट शेयर में आप दोस्तों ने कंजूसी नहीं करनी। बाकी ये है मेरा भाई मायला से बाई कैमरे की वीडियो और ये है मायला से मेरा भाई कुल टोटल 35 बकरियों की लाट है जिसमें कमोरी और पटेरी नस्ल की बकरियां हैं। मैंने आपको पहले बताया सबसे जो इनका मेरा भाई आप फायदा जान लें। अगर आप दोस्त इनको पहाड़ों में रखना चाहते हैं या अगर आपके इलाके में गर्मी ज़्यादा होती है या अगर आपके इलाके में सर्दी ज़्यादा होती है, ये आप बकरियों को पूरे पाकिस्तान में आप इनको पालते हैं। और दूसरे नंबर पे ये फ़ायदा इनके ये भी एक तो दूध भी ज़्यादा देती हैं और दूसरे नंबर पे ये बच्चे भी ज़्यादा देती हैं। एक तो इनके कान बड़े होते हैं और बाकी इनके सींग मुड़े होते हैं, जैसे चप्पे सींग होते हैं। इनकी पूरे पाकिस्तान में डिमांड है। अगर आप अपने इलाके में ये बकरियां लेके जाते हैं, आप उधर जाके इनको सेल परचेज भी करना चाहते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। इसमें जो कम से कम जो चंद जो 2-4 बकरियां ना 6 दांत है, बाकी सारी नौजवान यंग है 2 दांत है 4 दांत बकरियां हैं। बाकी ज़बरदस्त क्वालिटी की लाट है। अगर आप फार्मिंग करने का शौक रखते हैं तो पहले आप हमसे मशवरा लाजमी लिया करें खलील भी हम कौन सी बकरी पालें, कौन सी बकरी में फ़ायदा ज़्यादा है और कौन सी बकरी में फ़ायदा कम है। अगर आप हमसे मशवरा लेके फार्मिंग करेंगे तो 100 में से 100% फार्मिंग में आप कामयाब होंगे। और आप दोस्तों को जो मैंने प्राइस बतानी है, अगर आप दोस्त पूरी की पूरी लाल लेना चाहते हैं वो मैंने आपको एक रेट देना है। अगर छांटी करके भी आप दोस्त लेना चाहते हैं उनकी प्राइस आपको ज़्यादा है। इसमें जैसे ये तैयार बकरी है, ये तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये की बकरी अकेली है। लेकिन आप जब लाड़ की प्राइस सुनेंगे ना, लाड़ की प्राइस सुन के भी आप दोस्त अपना दिल खुश करें। आपको जो प्राइस देने वाला हूँ ना, ऐसी प्राइस आपको गोश्त के हिसाब से भी कोई नहीं देगा। ये देखिए कान भी आप देखें, लेंथ बिल्कुल खूबसूरत है, सारी क्वालिटी में एक नंबर है। और इसमें आप चेक कर लें, कोई बकरी बीमार होगी, कोई नुक्स वाली चीज़ होगी वो हमारी होगी, सारी सेहतमंद बकरियाँ हैं। और ये गब्बन जो ना 3 माह से लेकर मतलब चंद जो इसमें ऐसी बकरियाँ हैं जो तैयार हैं। लेकिन आज मेरी वीडियो पहली बार है, आप दोस्तों ने लाइक कमेंट शेयर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। बाकी आप चीज़ें चेक कर लें। अगर आप फार्मिंग करते हैं 35 बकरियों से, अगर यही 2-2 3-3 बच्चे भी देना शुरू कर देते ना, आप ये देखें 2-3 मंथ के बाद आपका तकरीबन 100 से ज़ायद इनके बच्चे होंगे, बाकी बकरियां भी होंगी। बाकी अभी इनका रेट आपको बता ताकि वीडियो मुख्तलिफ बनाए। बाकी आपको मैंने छोटी पट्टें दूसरी लाट वो भी आपको दिखानी है ताकि उनका भी आप रेट जाने कि बड़ी बकरी का ये रेट है और छोटी पट का रेट ये रेट है। जो वजन रोड कोई मसला नहीं, जो 4 से मतलब 8 से 10 माह के पट्टे हैं। अगर ये दोस्त आप पूरी की पूरी लाट लेना चाहते हैं, फाइनल कीमत आपको पूरी लाट देंगे 33 हज़ार के हिसाब से। आप कम से कम भी इनका जो जिंदा एक बकरी का वेट है ना 50 किलो से लेकर 55 किलो इनका जिंदा मतलब वजन है। कम से कम भी इनमें 30 केजी से लेकर 35 केजी तक इनमें आप गोश्त है। और आपको बताए पिंडी सियालकोट गुजरांवाला में कम से कम भी गोश्त का भी आप हिसाब लगाएं 1800 1500 1700 से लेकर इस तरह का रेट है। बाकी ये तो गब्बन बकरियां हैं। आज की जो मेरी ऑफर है ना, खुश नसीब भाई इस ऑफर से फायदा उठाएं और जिस भाई का लेने का शौक हो, जो फार्मिंग करना चाहता हो,
یہ زبردست لاٹ ہے، آپ جلدی سے رابطہ کریں، ایسی آفر اور ایسی پرائز آپ دوستوں کو بار بار نہیں ملے گی۔ باقی ویڈیو پوری دینے، باقی کلر آپ دیکھیں، یہ بکری یہ آپ کو صرف سیمپل کے طور پہ ایک ایک کر کے علیحدہ کر کے دکھاتے ہیں، باقی بکریاں تو اور بھی آپ چیک کریں، لینتھ اور کوالٹی، یہ ہلکی بکری آپ کو دکھا رہے ہیں، باقی اس میں اچھی بکریاں اور بھی ہیں، ساری جو ہے نا کموری اور پٹیری ہیں، اور یہ شیرا پرنٹ کموری ہے، آپ چیک کر لیں اس کو بھی جانا۔ اور یہ دیکھیں، اور دوسرا ان کا فائدہ یہ بھی، میں نے آپ کو جو پرائز بتائی ہے، اگر یہ تقریباً آپ 1 یا 2 منتھ رکھتے ہیں، آپ ان کو تیار کر کے بیچنا چاہتے ہو، نارمل بکری آپ کو بتایا کموری پٹیری تیار کر کے، یا اگر آپ بچوں والی بیچنا چاہتے ہو نارمل بھی بکری، آپ 60,000 70,000 روپے کی آپ ایک بکری سیل کرتے ہو، آپ زیادہ سے زیادہ 6 سے 7,000 روپے خرچ لگیں، یہ آپ کو 40 کی پڑ جاتی۔ جب 70,000 روپے کی آپ ایک بکری سیل کرو گے، اگر جیسے اچھی کوالٹی کی بن جاتی نا بچے دیتی ہیں، تو آپ لاکھ سے بھی اوپر سیل کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو ایک بکری 30,000 روپے منافع دیتی ہے نا، جیسے 35 بکریاں ہیں، آپ خود حساب لگا لیں، آپ کو تقریباً میرے خیال سے 14-15 لاکھ روپیہ آپ جو ہے نا تقریباً 3-4 ماہ کے اندر ان میں کما سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ دوست فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کا 4-5 منتھ کا بچہ بھی 24 سے 25,000 روپے کا آپ ایک سیل کرتے ہیں، باقی بکریاں جو نا فارمنگ کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ باقی ابھی چلتا ہوں نا، آپ کو وہ چھوٹی پٹھیں دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ نہ بنے۔ ٹھیک، یہ مہیلا سے میرا بھائی دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ لاٹ دکھانے والا تھا، جس میں کل ٹوٹل 10 ہے نا، 10 کی لاٹ ہے، 9 بکریاں ہیں اور ایک آپ کو بکرا دے رہا ہوں۔ پہلے آپ کو میں ان کی عمر بتاتا، جو ان کی عمر ہے نا 8 ماہ سے لے کر 12 ماہ تک کی ہیں، اور اس میں تقریباً 5 سے 6 بکریاں کراس ہو چکی ہیں، باقی کراس ہونے کے لائق ہیں۔ اور بریڈر جو پرائس ہوگی، اور بریڈر بھی آپ کو سیم پرائس میں دیں گے جس حساب سے آپ کو بکریاں دیں گے۔ باقی جو پرائس آپ کو بتانی ہے، پرائس بالکل فائنل ہوگی۔ جس بھائی کا پہلو بیانہ ٹوکن آئے گا، یہ لاڑکاروں بھی کروائیں گے۔ اگر آپ نے فارم پہ آ کے دیکھنا چاہتے تو فارم میں بھی آ کے آپ دے دیں۔ باقی ان کے کان بھی آپ دیکھیں، کلر اور کوالٹی بالکل خوبصورت ہے، باقی پیٹ وغیرہ بھی آپ چیک کر لیں۔ اگر یہ آپ دوست پوری کی پوری لاڑ لینا چاہتے ہیں تو فائنل قیمت آپ کو یہ پوری لاڑ دیں گے 2,30,000 روپے کی، 23,000 کے حساب سے۔ اگر یہ بکری آپ کو دے رہا ہوں 23,000 روپے کی، اگر تیار کر کے، میں نے آپ کو پہلے گبن دکھائی ہے، تیار کر کے یا بچوں والی بھی اگر آپ دوست بیچنا چاہتے ہو، نارمل بکری بکتی ہے 50,000 60,000، آپ 5 سے 6,000 خرچہ لگا، آپ کو 28 کی پڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ 10 بکریوں سے فارمنگ کرتے ہیں نا، پھر بھی آپ کو تقریباً 4-5 منتھ کے اندر تقریباً میرے حساب سے جو نا 4 سے 5 لاکھ روپے آپ کما سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ دوست گھر میں بکریاں پالیں۔ بکریاں پالنا یہ ہمارے پیغمبروں کی سنت ہے، ایک تو سنت والا کام بھی ہے، اور دوسرا اس میں آپ منافع بھائی کام بھی زیادہ ہے۔ 9 بکریوں سے فارمنگ کریں، 2 بچے بھی دینا 6 منتھ کے بعد، یہ تقریباً آپ کے جو نا 10 یہ بکریاں 9 بکریاں ہوں گی، اور ان کے ساتھ جو نا 20 ان کے بچے ہو جائیں گے۔ یہ ان کا فائدہ ہے۔ آپ کوئی بھی بکری لیتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہر بکری میں اپنا ایک فائدہ ہے۔ اچھا، وہ بریڈر کون سا نظیر بھی دکھا دیں تھوڑا سا۔ اور یہ والا جو ان کے ساتھ آپ کو یہ بکرا دے رہا ہوں، کم سے کم بھی یہ 35,000 روپے کا بکرا، یہ بھی آپ کو لاڑ میں دے رہا ہوں۔ اس میں 30 والی بکریاں وہ بھی ہیں، چلا دے ایک بار دوبارہ بھی آپ کو چلا۔ باقی ان کے پیٹ وغیرہ اور کوالٹی آپ چیک کر لیں۔ اور ویڈیو کہنے میں میری آپ دوست سے بار ایک ریکویسٹ ہے، آپ دوست بکریاں لیں یا نہ لیں باقی مرضی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا، آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پڑتا ہے۔ باقی ویڈیو کو یہ ختم کرتا ہوں، اوکے دوستو، اللہ حافظ۔